في سنين حب ضياطي شبحانين نكلي من نشعل تفتيل أنا منقل في سنين مالي يردم بالسلوين ظل ربي الصالحين مالي يردم بالسلوين ظل ربي الصالحين انت يا شرها زحلوم اتو غلظم زيكني اتجوز جرة النور اكني نبغاك من والي ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني ذروة من عسل فنان ومن الشدة تخفيف لهنا ناقص الجهام نقول منقص الحين كربيني خدم اللوقان يونون تسيرني بعيد كربيني خدم اللوقان يونون تسيرني بعيد زين شرها زحلوم اتو غلظم زيكني اتجوز جرة النور اكني نبغاك من والي ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني يقول المحنى بركيان هذا مجوز بن وسام لا نقول نغلي فلان وصله ضروي ذاك الهان كربيني غاب الفلان لا نقول نودي شلهان كربيني غاب الفلان لا نقول نودي شلهان زين شرها زحلوم اتو غلظم زيكني اتجوز جرة النور اكني نبغاك من والي ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني ريزمورة إلى أن تشمور ذروة ببيني تتمني مس كنمثي كنوي واذا كي غادي توالين لواناكي زول في الاول نصوفي سوان سهيلا كاع ماينوث تذيانت مازال سقارديش اماينوث يقلان دكونا رسترثين تمورث الجزائر اني ديالان دي جديد نهضر ماينوث قضري ساسا ادنوغال هي امي غدفكا ثقوني تاقي ذغن تاع ذاقي وكان ادنيني ذا شو ديالان يظلي لا ضغا ينظران دي بروسين سعيد بوتفليقه توفيق ياكو طرطاق الويزا حنون ذا يظلي ياك ثغمسان تمورثن الجزائر ولا ذاكي ذي ثليزرين اورس تيفي لاندا تص نتاع يظلي عند دنوغال تمثال تاقي دنوغال ذا غندي شرا الحضور ديالنا في مس بالحمار واقي قلان البورت بارول الحكومه تمورثن الجزائر عند ديالنا اماكن الجزائر السلحه تمثلت الكوفيد داكين نبطا ناكي تقعنا كل ما سلا ترونسبارونس الشفافيه ثم قرانت ينادى اماكن تبون ولي الفراره في جذوذ في الشعب ناس يناد كل شيء نيثيغون
نكوني ما تشفى ما تص يعني تذيانيني ديال لا نداد نغال على تمثال تاقية مش هذا فون على الحكومة فرنا التص يعني نتمثال غاف أهدود دنوغال ذاغن غاف شراي مسلايين يدي لنا في بقى دوم وكذا غالا في الجزائر يعني تمورث الجزائر نتلوفون برا عندها يدينا يضلي الجزائر تقوى تمورث قوانا طاس يونور ذا سيزمير يناد يونور ذا يسقوذ يناد نكون قنار ذا قفري العالي ثمور الدنيا ثيك تقدر نتانا تسقوذ نتانا يون زمير ديال زغورنا اخاطر نكون نسعى الجيش يقوى الطاس ياكد الحكومه ساعه الطاس اجدود يدنا يقلا أكا إدينا صبري بقدوم يضلي أدنغال إذا غنعرف مثال تاقين الإرهاب يغال نيسي الساقوذ نقدود مكل ثكلت مكل ما يروح ديالي ومينو يعني دي ثمورثن الجزائر نغاد فغونا ذي مليل جزائريا نغادي نينا والو ثنيا جفنا راه ما يدي ضران نغادي البروسياكي نغادي جوج ما ياكين نساعد بوتفليقه طرطاق توفيق يضلي ثوالي مسلي اللي كان اسد دي بروسي فغد التوفيق يغالد الارهاب وغالد جارنا نهضر في الارهاب ثوالد اوبيراسيون تيروريست تصيق موثن لي كابيتان موثن لي عباد افلسني عفور بي وقاثي موثن افلسني عفور بي احد وحنو فراشي قلان ديال الجيش الجزائر شو كان نكون نفكي استقسيين يعني في ثمسلاكي ايوا كنا نروح بلا العظير غاريك نسخر الشتي كتي ويناكي هذه اللي غدا ديال البلاطو ما سمير بوعلي ود لا يدنا شحال وياكي بوعلي سمير الزلفلاش لا سلام الزلفلاوان ثم نوري مقدار ضمت ولتاقي ثم يوقي غادي اسم حسن الزول اسكو سم كازا ولا تكون اسكو سنو هذا مربوح صحيت هذه اللي يدنا غدا توفيق ايف القسم هي السلامه كيتشي اللي يدنا شحال وياكي توفيق ايف القسم الزلفلاش لا سلامه مرحبا سي الزلفلاك حسين الزولك ويدي توالين تزرارات الورس تيفي السرباحة اسكوس جديد يكونوا يتزايرين إمارات إن شاء الله هذا اسكوس لهنا الصحة هنا دياوين تلويث يمزن إيركولي وغدوزة زايري بصراحه هو السيس مزيان السمير هذو اللي كيدنا الصاي وكنا نسقاو ذاش تمثال يعني ثمورتنا صحيت يعطيك الصحه عاد سميتها كان توفيقي في القسم ضم برضو كيفار الاف اف اس سمير بوعليلي ذو كيفار اف ان هذه اللي نغسي مارسي مسقسي جبار لقداش ديت السرتيت مسقسي جبار زول فلاك العسلامه الزول فلاك الحسين الزول في لي زانفيتيناك ادمني اسد كاس اوكي جزائريين يعني تو الموند دون الموند انتيي ان شاء الله كاس هيدا تدون هذا اللي يعني سينونيم دامور دو غيريزون دو بونور دو جوا اون سورتو بور لي الجيريان اي سورتو ليبيري تو لي ديتني تنمير يعطيك الصحه قاسي قميدنا سي تمورثن الجزائر هذه اللي يدنا مس بدردين بوعلاق ذا ما استنى الله فوق يتسنم ياك بدردين بوعلاق زول فلاك العسلامه مازال ودي بضريدنا بدردين بوعلاق انفذوا سياقيه سي البلاطوين اليوم داكي حرمه توفيق ايف القسم لي ديكلاراسيون صبري بوقدو من الجزائر دوله قويه طاس نذبع شو قلنا ندير لا ريجيون شو قلنا ندير ثمورث يونو غزمير يسيقوذ تو فا بيان اسورا الجزائر ساعه الجيش الارمي يلهن الربح ثفات يثمرتنا لأنه كل السلامين الجزائريين après est-ce que c'est باين يقلق المينيستر دي زافيرز étrangères de أديني ذي الوقت أماكين Emmanuel, la situation, la région est géopolitique par rapport au Sahara occidental, par rapport à le Maroc, des Tigréens, d'Israël. Est-ce qu'il n'est pas de nature à rajouter de l'huile sur le feu? Est-ce que ce n'est pas un message qui est de nature à dire non ومضايقين نتفرقت وقفا اس ديالنا دي طونسيون يدي يغالن سوين نديرين في الجايه قدود
يزوزن نتفرق ثوافا حواجن بلوس دو ميساج اي ريكونسيلين ثي موراياكي وكن انسيوض انخدم ثي مورانا ثي موراك يزوزن يسعون بلوس دو ليبرتي بلوس دو ديفلوبمون بلوس دو ديموكراسي اي نحقق اين في يقلب الموفمون ناسيونال يقلب قلبن يجوزن لافريك دو نور اي وكنا السوضن حقا الديفلوبمون qu'il mérite parce que dans le ضيق يسعن les richesses, dans le ضيق يسعن il y a une communion du fait que c'est le même peuple, c'est la même culture, dans la majeure partie سعن la même religion, les mêmes traditions. يفكيسن يشاركتن ومزرو يشاركتن يمنوغن يشاركتن إذا من ثيلوفا أوفان هذا لي ريسبونسابل بوليتيك هذا تهدنن الحاله يوكلني ثمولت الجهه هي وتكتشمل دون تي تونسيون اي كي فون افوار دي ريبركسيون désastreuses. Nous avons fait des choses, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'il déclarait le ministère des Affaires étrangères de l'Irak au moment de la guerre du Golfe, où il paraît que l'Irak, où Younous Izmir, ça une armée invincible. Même le Kadhafi qui dit non. De là, parce que tu vois, c'est l'ouffaï, ça va donner parce que il faut parfois adouer la réalité de Wallinken et Nilen, c'est de soigner من زمان. أنت توفيق بالك غاديين لكن avec خطر ثاني شو تبوني هناك بفضل مجهودات وجهودات تبوني يعني هناك تو غادي نديو تبوني ساقي قلق سي بون كل شيء غالد ثمور ثقوا يقاريو يجدود وتسقوا ترى تو فا بيان. Oui, ça a été toujours ainsi. C'est-à-dire leur communication a été toujours d'une façon à tenir tout va bien, tout va bien. Et le tout va bien depuis 1962, si on ne va pas y aller plus loin, depuis 1999, les gouvernements بوتفليقه إمارة يون ديك السنة دينا تسوات تحرص ودينا تسوات تنديريت ودينا باللي الجزائر تسدو de plus en plus à des situations très difficiles et on sait bien que la situation la réalité وثلها في الجزائر الجزائرية السجاك الجزائرية معايش سيس نكون لاس par rapport à son pouvoir d'achat, par rapport à la santé, par rapport à cette crise de coronavirus, les moyens aider les hôpitaux. Et d'ailleurs, une preuve qu'un président de la République algérien qui a eu la Covid, il n'a pas pu se soigner chez lui. Il a fallu à l'Allemagne باش يقيم 2 mois dans l'opacité totale. في الهلاكيس امكي تسوانيي شحال la dépense totale que le trésor public a dépensé pour ces 2 mois de soins à l'étranger. C'est une preuve que rien n'a changé et que c'est du blabla toujours dans le sens toujours rien n'a changé, toujours le même discours, alors que s'il y avait vraiment un changement, parce que tu auras les moyens de communication, les réseaux sociaux, le rachis dans le boy et justement, malgré les moyens qui sont mais nous avons نكون bien, la transparence, très bien, tout va bien. سمير ابو علي ثمثال تاقينا عندنا تاريخ نضالي كبير وجيش قوي واداره قويه ولا نخشى التحديات. اربح ثفث يعني نقول يعني بون ما مدنا بليك لارمي نسى لارمي تجهد بون تاقيت تسيدت نسى اون ارمي كي ترى l'avantage de l'armée algérienne, c'est que c'est une armée de militantisme. C'est pas une armée professionnelle. C'est une armée d'غير مزيه زي مي الحق. Un certain âge, c'est une sorte de devoir,
الدوفاريس هذا دي لارمي الجزائر ويرمزيان يكسروح لنا لارمي كنت زعما كل يرمزنا من بنيام هنا تروحون ساعدين السيرفيس ميليتير نسن دون دي سيركونستانس يعني ما نسل يتقرح انا عولنا الور كو لارمي الجيريان ساغ ان بودجي الطاس ان اشتيلات معنا ما نسر كاثن 5 5 ما نسر بلي مش نروحوا لا سيتياسيون داخل لارمي يعني كنتولي اترافير دي انترفونسيون دي ميليتير دي فوا دي كيلك ميليتير هنا يتسوق هذا الحال ثاني انا غور سفينا كدينا مضبراكي القرض مقدم ترى كليا كنا نشتاقين فرح سيس در فرحكس غيرنا ما كاين تجاه لارمي مي البروبليم سي كو ساكي مضبراكي المقدمه نكونوا فاسين بليك ما تفغض الدعوه تسفوث باش ديفوندي البروغرام الغوفرنمون الى تسفوث ديك سيون ديك سوين خدي من وين ماشي تروح عندنا نسال لارمي تجاد فو با كي قالنا كني القرا تشكشمض القرا غتشكشمض لارمي دير بوليتيك نون لارمي سي اون انستيتيون خصها خديميس سي ان ساغ سميس des tâches constitutionnelles ils sont لكن خديميس القديشيس et l'appareil politique de l'État c'est-à-dire le gouvernement ainsi que les ministres ça وقاعد قلت سيد نهني اد يفكن كن قالنا كني سيكسنا ديك سيكسنا ديك تفوت في البروغرام كاين سلمتش شاك فوا تقارن بليك نسالا نزر انا الدنيا سميت الحكومه ذوك الدنيا ساتاكل لارميوات ساتاكل دي بودجي كونسيدير سي دي بودجي كي سون كونسيديري سي تقارن سان بحال سان بليزيور كورانات اورغانيزي كل كانت ماشي هذاك البروبليم مي البروبليم قال لك ثاني انا نغور صدغني هذا فويغينا يسايو يعني يوث التسارثيث شاك فوا ما يلي يام بروبليم ما يلي ما تلحق لكن قالنا كني سان قيقيس ما تلحق ما يلحقش ثم قرطيس جنويه ثم قرطيس شو يجبد ثقي انا كم نذكر لي جون يقموا ثلاثه يرحم ربي لي ميليتير يقموا ثنيكي يعني شاك فوا لان كذا مضبر ندخلوا ذافو من كل ميزايات ياثن السنامي قال حقوا جنويه على اسمي سقرنسن اكد ذكرن التيروريزم اكد ذكرن لافير السارا اوكسيدونتال كي يقروا من دوك لكن اكد ذكرن لافير الوغ كوني نظريه كل ثامورث ساكي اجوردي ساكي لو سيتويان الجيريان اللي تري كونسيون لا كونسيونسيست au point qu'il a géré un mouvement tel que le Hirak pendant des mois et des mois ولا شو ديران لا الموثق لا الجراحه بار كيلكو بليسي دو لا بار لما سيجي الحراك دي الديبوني مي ابري لو حراك اللي تي جيري دون مانيير مانيفيك يعني هذا ولاش اوكين اورغانيزاسيون اوكين ستركتور كي جير الحراك سو سون دي جون يتصبون كل صباح هذو غنتم دير سخا من سن زران مرمي هذوك ما سن الحراك تيلور يقدر نجم الناس 5 سنين قرات نطفيه دير قرات نطفيه شويه كنا دير ام ضبرنا كي كنا سنين كان سيار زداد ما تفغام اتساعد ديم تسرتيث نونا ما تفغام اداوم تسفوثات بليك تسرتيث نون تلها غتلحو اكني راق اداوم تسفوثات بليك اين كتخدم مدينه او تيتسو البروغرام نون او الى قتلي تسرتيث الى قتلي الدوله لي زانستيتيسيون يعني المؤسسات كل شيء اللي حكم الى لي زانستيتيسيون ماشي الهضور فوالا كما مثلا نهضر كنت كما مقرض اما سور البلان ايكونومي كما سور ثوري كقرنا دي لافير باغ اكزومبل ما نحكوا في البروغرام سادير في لي كونسيكونس دو لا بوليتيك دو ليتا يعني توتر كذا ثمور تركا ما كاين كيظن في كوفيد كي اتوضا تص اللي اتس نكون نساغ اتس المزيين دي ثمور اتس مثلا لي سيتويان دي ثمور تاشين اسواس يون خدام ذا مانوفر يون خدام ذي السوق يون خدام يتاشين اسواس ادي حرميه حليت تداتيش مو تدي حلال هذا ديال خمس ما فيد لا هذا قاس ما سكت انا تسوقنا مي ولا شو يخمم كاكي هذا فوياكي يفكر 2 مليون كني 100 مليون باش تداوت تلقى كذا مليون تجار باش تداوت مليوني باش كتداوت تلقى تخدم الكره صدر تسرتي ثقيث ايفان بلي كذا فوياكينا واش يقفدرن ديس ايفان بلي تسرتي مازال 30 ايفان بليك فدرن وذ مول كان كيف غنا غدين نكوني مي تسرتي ثنا كان باسكو ماشي تسمورتي فدان جوستومون في الصحه في لي انستيتيوشن ما تروح ما يروح النون بوليتيك ما يروح غاز السرثي زدث اللي اسمي
مثلا اترافير اون تيليفزيون انا هدي راح شيني ادي خمام بروغ ادي خم اون بوليتيك ذافونينس الى قد يوي دي بوان كي فون مثلا ديني شابه سيني تبارك الله هذه اما تروح دي تهضر كي تقارب بلي كنسا لارمي تجهد وكاع سي دي شوز كي وكشي من هذا لي بروغرام وكاع سي دي شوز كي سون مثلا بعض السند فوالا نخم دايا ذويا لي بوست ترافاي نخم هنا نكمل نفنا غايا ذويا لي ديسبونسيرنا لي زوبيتو مثلا نخم يا ذويا تاكيت ادوغال غور سمير نحور مس قاسي جبار بوغادوم قوالا قيدينا يناد ثغالين يديوغال تبون سترفع من وتيره العمل يعني للجزائر لمجابهه التحديات الخارجيه يعني ثلاثه امور ثغالات تقوم مليح خير نزيش اسكو اشتاقي ماشي سي اون ريفيلاسيون يعني يفضح ديما نيسا لكن ما ولاش تبون ما ولاش يبساو نيوان يتسمى امور تتحبس. À mon avis, c'est pas je ne crois pas. N'oublions pas, c'est le ministre des Affaires étrangères. Oui. Moi, j'ai aimé déjà, je vais être franc, hein, la dernière fois par rapport à l'annexion de Maroc au Sahara, ce sont des discours عجبيين. Il a remis en place, exemple le Maroc. Aujourd'hui, c'est dans la même chose, dans la continuité de ce qu'il a dit la dernière fois de Bonn. Il veut rassurer la population, il veut rassurer le pays tel que comme il s'appelle, le Sahara, comme quoi, voilà, on est là. Maintenant, bien sûr, et le président, comme on appelle ça, il va lui faire des éloges, le président, comme quoi, c'est comme il y a le grand chef, le chef des armées, c'est lui qui doit prendre les décisions, c'est normal aussi, hein. C'est lui le chef des armées, c'est lui le ministre de la Défense, donc c'est à lui de prendre toutes ces décisions. C'est par rapport à la politique extérieure, et tant mieux, l'armée de Sahel, l'armée de quoi, pourquoi? Si vous avez remarqué, Hossein Aïma, puisqu'on est toujours à la une, rappelez-nous, la dernière fois quand ça a commencé le problème à Sahara, Machfit Jarrad, il était, on dirait, peureux. Il appelle à l'unité nationale et il appelle أماكن الخلاع. الجبهة الداخلية le front interne. Eh, moi je fais أماكن الخلاع. Et n'oublions pas aussi, hein, il y aura quelque chose, hein, puisqu'avec le premier conseil des ministres, possibilité de remaniement. La dernière fois, il se fera 2-3 phrases là, Ali Boukadoum, Jarrad, il se fera de كيران سنة 3 ديال الطماطير. لا شوف بغيت ديني بلي بوقادوم تيداوين انا غلا فهمت والو. يزمر الحال, n'oublions pas, il était avant Jarrad comme ministre intérimaire, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et pourquoi pas il est en train de faire voilà, brosser, et il a raison, hein. Est-ce que ما يساد قاسي جبار est-ce que ما يساد بوقادوم بريمير مينيستر est-ce que انت مساله يفدلن puisque ماشي انت يحكم نون تو كوا وكذا جالس في القارب. Exactement. Et pour le prestige, c'est tout. Mais en politique, en tant qu'Algérien, on sait bien باللي كما تشي البوقادوم دي قاعدين نعرف الجراد دي قاعدين نعرف البونه دي قاعدين سي لو سيستيم lui-même. النادي نكني السيستيم لازم ديغلير. C'est pour ça, Inch'Allah, ya Rabbi, tout à l'heure, on va passer un peu sur qu'est-ce qu'on doit faire. On va passer aux propositions, à la négociation. Comment faire sortir rien, comment faire la rupture avec le système. J'espère qu'on va discuter sur ce sens-là. Mais ce qu'il a dit Will Smith, qui est personnellement en politique, surtout que là, l'étranger, nous allons regarder les ministres, chacun qui est chargé de son secteur, mais bien sûr, les blics et voilà, ça ne nous fait pas peur, on est là. En plus, il veut dire aussi, à mon avis, hein, oui. Il veut dire qu'ils ont des assurances par rapport aux pays étrangers. La dernière fois, c'était juste Cana, Macron, et à mon avis, peut-être qu'ils ont eu d'autres assurances, d'autres appuis. بصح مس جبار ساقي مذنيناك وكذاك سمو قلت سارتيت تمور في الجزائر زرانا بالليل الجزائر ثغاف يعني قلنا راقي افرانيه لدغا انت الجزائر دوله تتابع انتخابات النيجر الوضع الصحي في الصحراء الغربيه موريتانيا المتوسط ساقي زراناكم مذنينا كي تقرض الشينيز فرنسا ثنا
Oui. خاطر زياده الهضر ويكيبغى لا توري كان بليك زعما سي دي ديموكرات ils sont à la une tout ça non اشتا زياده on sait bien que ça c'est du festi c'est n'importe quoi qu'ils sont en train de dire même si ouais c'est possible يتابع النيجر mais est-ce qu'il veut ce changement est-ce que نarrivera دير الحاجه اللي تن بالك voilà avec le retour ترى نشوف le retour noyer بالك هذه اللي كلام بالك on va négocier بالك je sais pas il peut donner des petits trucs comme ça mais باش ديني باللي c'est un aujourd'hui c'est un gouvernement démocratique non parce qu'après نهضر فاش تاير ودنفت باللي non ce n'est pas encore même pas encore ce n'est pas un gouvernement démocratique ce n'est pas un gouvernement qui travaille dans la transparence c'est toujours dans l'opacité parce que parce que c'est le deuxième point je crois par rapport au Covid non ça on va leur démontrer بس قاسي جباري ما فشل النويقي اساقي فشل جرادي فشل تبوني فشل بون فشل نياك شحال وياكي 62 كي تقارنين في قولنا يعني واش ادر اذكسن بوقدوم اذكسن سي الخارجيه دار ندم ننزو يفشل l'image c'est pour l'image c'est pour dire voilà il y aura un changement voilà نهني c'est normal الحسين ايمن نهني c'est normal هذا عندنا كاين سي نورمال تفكر بالليك والله ثانويين يروح صافي شهرين يريعينو ما كلام يتجا كان يخدم هكا ديجا هضرت في الولي هضرت في المشا زعما يوغا ان اوتر كي با شونجي يمكن نعلم سي با فغي يمكن نعلم سي ني با فغي لا سول سوليسيون الناتي ديجا سي لا سوليسيون دو اف اف اس سي vers une transition démocratique non sanglante et négociée ça oui le reste comment on appelle ça c'est ذاك حل كان ذاك حل c'est tout mais c'est pas ça qui va changer l'Algérie c'est pas l'arrivée de Bedoui enfin Bedoui parce que c'est lui qui l'a remplacé pour l'intérimaire comment il s'appelle Bokado ou Adekrem Jarad pour nous c'est pareil rien va changer si on passe pas à la phase de processus de transition et le processus constituant يعني نهضروا ما في لا ترانزيسيون ومن بعد ذاك البروسيس باسكو كاع السماير نزمر ادنس نقسم ما بغيناش نقسم ادقي من كان على الطابله بور نيغوسيي ومن بعد كنشتاير نزمر نيغوسيي نزمر سي بور سا quand on passe au deuxième et troisième point à mon avis c'est ça قال وما يدينا كاين c'est normal c'est un ministre des affaires étrangères et il doit nous rassurer il doit rassurer le Sahara et il doit faire un peu pour peut-être devenir Premier ministre. قيميدنا مس قاسي الجبار نروح نسال لا فيديو جوستومون امسينا كي ديالنا مس صبري بوقدوم بعد نروح نفكس تخسي مس بوعلاق المسائل تستحق حضور الرئيس والحمد لله هو رجع للبلد وستكون الوتيره يعني نزيدوا نعلوا في السرعه في الرد على والتحدي والرد على جميع التحديات التي نواجهها اليوم. الوزير شكرا الوزير الاول المغربي اعتمد نوعا ما في التعدي مع الجزائر وخر كافه فرص. مانيش عارف ما سمعتش ما على باليش بهذا التصريح لا والله ما اعلم لا اعلم ولكن ولا واحد ولا اي وزير اول ولا رئيس في الخارج يعني ممكن يسيء باي طريقه ما للجزائر ليس لا خوف ولا لازم يكون هكا الجزائر لا يخاف من هذه التحديات ابدا من اين كانت. تحركات مخيفه نوعا ما العدو الصهيوني على بعد امتار من الحدود الجزائريه في حين ما تخافوش عندكم جزائر قويه ما تخافوش يجيبكم الحمد لله انتم الشباب تاعكم كل يوم كنا مع الدفعه جديده اسمها عباس الغرور واش ما خافوش من الاستعمار الفرنسي اكثر اللي وصل كان مع الناتو في الوقت هذاك اكثر من 550 الف جندي في 58 59 و60 اليوم ما يخوفوناش هذو واش بيكم عندنا جيش قوي عندكم اداره قويه وان شاء الله اليوم راكم شفتوا الطلبه جدد هذو كامل هذه كل هذه قوه حتى تكون دافع جديد للجزائر ما تخافوش ما فيها ولا مشكل لا يعني ان نقلص ولا من التحديات ولكن ما فيش داعي للخوف ولا ابدا ابدا ابدا. كيف ستكون التحركات الخارجيه نفس بس بدر الدين بوعلاق صبري بوقدوم ياك وتسقوا الترى قلا ذاكي ثمور تقوى غزدت كان نلحو بس بوعلاق
أزول في الأول حسين، أزول في ذاك إلا الزول نوريك توفيق سامي. سمير وذاك إن سولين في ثورة ونديني غاس قسم كازلاغان ثورة من سلاي بقى دوم شو ديقار نيرتي ديجا سنعاود ils vivent dans une autre époque aujourd'hui le colonialisme كلاسيك نزي كندان ولي الجناس رفدن العسكر نسان روحن ثمورت النظام ça n'existe plus aujourd'hui la force d'un état c'est beaucoup plus c'est l'économie mais l'état fort avec son économie نسن ثيمورا وسعنا راه une armée forte peut citer l'Allemagne le Japon mais c'est des économies très fortes ça fait deux des états forts alors vraiment c'est là qu'il y a un ministre des affaires étrangères يهدر on dirait qu'il part dans une autre qui vit dans une autre époque ils vivent aussi dans une autre Algérie سلاياس aussi يهدر ثورة باللي ميديوغال le chef de l'état مع الناس ils vont augmenter le rythme باش دارن توالي ضمي كيلحو توجور سي الكذب alors مي سميت بون ويلا راه il disait que ثاني يتبع شو كذارون دي ثمورت heure par heure jour par jour نتاي ناتي dans l'intervention نين 13 décembre et aujourd'hui ميديوغال يوغال dans un prétexte ça fait ما كاين اسمي ولا راه ونخدم راه ثورة وغالا نخدم ça toujours ils sont toujours dans la manœuvre. C'est dommage que un aussi grand pays aujourd'hui se sent menacé parce que deux voisins. C'est vraiment dommage que ça fasse aussi la une parce que ils essaient à travers ça de détourner l'opinion que les gens ils essayent كذوذة الجزائرية هذه واحد يولي لي بروبليم يقلان اوتور دو نو نتسو لي بروبليم النغر داخل ça n'a pas marché parce que ça ne pourra pas marcher tant que le changement va au gdouth depuis le 22 février 2019 ça n'intéresse pas ce genre de problème ailleurs. Aujourd'hui même la jeunesse Boussegui c'est juste ils essaient de détourner parce que ça a trop duré. On après la crise de 63 c'était à travers le problème du Sahara occidental qu'ils ont pu avorter la révolution née. Aujourd'hui voilà on a fait un état fort à travers l'armée et carrément le ministre Guy, c'est pas à travers une armée forte qu'on est un état fort aujourd'hui en 2021 dans le 21e siècle, ce n'est plus ça qui donne le critère d'un pays fort. نعم. الو ويا بدردين بالك بدردين تكوبي شويه تفضل لا كونيكسيون غوراك اكد نعاود التليفون بالك سي ميو بدردين نولي افيك ليكيب تكنيك هذا عاودنا تسول دي تليفون خاطر يجزم الطاس دي سكايب استفدولاش لا كونيكسيون تروح ودافع عنا معنا لا كونيكسيون تدايد سواخين توفيق بالقصه دنوغال بالحمار تيكلتاكي بالحمار ذا غنولاد نسايض لي في كذا اون انترفيو الشرق الاوسط ينادى مكن الجزائر منتهى الشفافيه مسلتي كاعنا لحلاش نغطان سلواي تبورث امشي قروح امشي ديوغال نتاكد لي زانفورماسيون نتاكد الخبارات الشعب يزرع شو قدرون نكون شفايه الشعب نعاش لي رومور يعني لي ريزو سوسيو. Et sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communication au niveau de la présidente, elles s'inscrivent dans la continuité de leur communication à la méthode Koweït, c'est-à-dire Kulchi Ilha, Kulchi Gerrez, sur les bonnes rails, dire Athlhon Arzet, et tout ça grâce à Urtsaguadout. Mais le souci, c'est qu'ils exacerbent la méfiance. De plus en plus, c'est ce qu'ils disent dans le il y aura le qui s'appellera. Alors, il y aura les gouvernements, différents gouvernements où ils sont inaudibles, où il y a une perte de confiance parce que nous sommes ديال الكذب تخرداس
le plus important وكان ساعدين تسوى ثقيل الحرص في اللسان pour pouvoir se régénérer et se donner un peu plus de temps et plus من الوقت وكنا هذا حرزن النظام parce que c'est ce qui a été fait depuis ce qui est dramatique, c'est qu'il vraiment peut adhérer cette confiance, hein, parce que c'est la base de tout le processus de construction. أين كيلاقلنا دي تواخدم وين ثمورث تواخدم ما ولاش la confiance غيرس زودوديس même si أين كواس فغوضة تخدم ضد فكر des meilleurs avec les meilleures compétences qu'elle puisse, avec les meilleurs procédés, avec les meilleures méthodes, même si ça c'est vrai, il est la volonté de changement, mais il a tu n'inspires pas confiance il يقلق خاطر وين الصح إما إذا بير ذي الشعب إما إذا بير أساس مقرض الشعب قالك شغله ما كاين داعذاو أنت هنا كذا كي ويقاذ يخدم نمر الشيعية الصحن الرئيسي تو إناش نزرد نوي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها توجور زرد توجور ذي باران يند وقاذ بغانا نخسر يثمورث c'est pire. Ça veut dire, c'est pour ça que nous avons c'est pour ça que le fossé يرسل الشعب. Parce que الشعب ثورة يتوالي يسال يتميز يزرع وإذا كني غادي كثنا كني ذي الحكم من بوتفليقة وإذا كني ذي كثنا ذي الحكم الحكومات ثقوا قاعدان أرسات كملنا ذي كثنا قارن ماشي تساقيد لا سوليسيون وإذا كني تسوتونين يكسوتينين والناس الحكم من بوتفليقة إذا كساقيد يغارنا قارن توجور ويجي كثنا كيجي الحكم لنا ويجي فغان الخرب نتامور alors que الوقت إلى ديمونطري باللي وإذا كني كثنا كنان غروات بوتفليقة أكو ذوي يحكمن يدس ذي لي غوفرنمون قاعدين ثان بوينا غروسي في لو طون لوغا دوني ريزون سجير نبض دريون الوقت عند قريب يقيم مسكن شويه تروح ارواسي في سمورتنا راساكير نو اقلا اون ستاند باي par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, oui, il y a غير شوط دواطاس يزمرها كي ون يسنى شوط لا يسنى شوط mais la tendance était de ceux qui critiquaient les politiques du gouvernement. Ils avaient raison parce que le président de la République, l'ancien président de la République, Bouteflika, et qui n'assumait pas son rôle constitutionnel et qui n'avait pas les facultés mentales et sa santé s'est dégradée et qu'il a eu plusieurs fois victime d'AVC et qui ne pouvait pas assumer ses fonctions de président. Et que nous tenir non. Et le président de la République, il a toutes ses facultés. Il va chez le président. Il doit يفقند باللي هذوي ذاك اللي كيقارن لك يسار لي فاكولتي يباش هذا يقيم بريزيدون يكسر الحق الساقي الدفض وإذا كنا كنا مازال الجزائر تسعى لي بروبليم et que la meilleure façon de sortir dans ce marasme il a قرنوح vers une transition et avec un processus constituant qui va rendre au peuple sa souveraineté pour qu'il puisse décider dans le cadre d'une assemblée constituante. وإذا كان يقتفن قوال نسن 63 غير الساعة et la seule solution يجزمرن السفرة دي القل والقلاقية دي لي ميثود كي كنا نكوي سلوفاس ارثاقرا اردخلا يولي ثرغيض من الجرح من رضا اغمون شويه يبس هذه الطردق ذويغير او كونترير اي كونترير كساكواد ولا توفيق ناش قارن ويكا ديك السوالنا كي مشيني ثورة الصور جوستومون اللي قتلنا لا ترانزيسيون يكون ويدي عداو نتمور يكونون فوالا الاستقرار نتمور لا ستابيليتي نثني حملين كان هو لا ترانزيسيون مالا ديك صغر تبون مالا ديك وي باسكو الجزائر فغان نثني اكو الجزائر نفغان كوني لي ديفيرونت كوني نفغان الجزائر اي فكن اول يوجدو دي va s'exprimer parce que on pense que Thamourth
la pièce maîtresse dans la construction de tout un pays, de développement de tout un pays, et qu'elle doit être le peuple, parce que la parole doit lui être redonnée, et que c'est lui qui est souverain, et c'est lui l'initiateur de tout processus de changement basé sur des fondamentaux d'un pays démocratique et de droit, parce que c'est ça, parce que les élus, normalement, c'est le peuple, et ils sont là pour travailler les intérêts des soufranes qui les ont élus. Mais on sait tous que ces gens-là, comment ils sont arrivés au pouvoir, c'était par la grâce d'un système qui était fondé sur la pierre angulaire de sa construction était la violation de la volonté populaire. Ça veut dire qu'au lieu de l'indépendance qu'on a recouvert notre indépendance, il fallait aller vers un État démocratique, un État de droit où la souveraineté populaire prime. Mais malheureusement, de coup d'État à coup d'État, d'un pouvoir qui reprenait pratiquement les mêmes pratiques et les mêmes méthodes depuis 1963. Mais c'est le même fond. D'ailleurs, la preuve, ils n'ont pas besoin de dire au peuple algérien l'armée nord تجهد le peuple algérien s'est amené demain à faire face à toute menace qui viendrait de l'extérieur sans qu'on lui fasse appel. Il a démontré à travers l'histoire. D'ailleurs, en 63, on sortait d'une guerre de 7 ans. Parce que ça voyez que c'est de la manipulation. Parce que puisqu'à partir du moment où l'armée n'a parce que derrière des décennies, le budget qui était consacré à l'armée algérienne, ça c'est un facteur à prendre en considération, que ça a un arsenal très important, et aussi c'est l'armée du peuple. La spécificité de l'armée algérienne, 500 000 de ces éléments, ils viennent du peuple. Et qu'il n'y a même pas ça, ça veut dire, c'est important de le souligner, c'est que le peuple algérien, il est solidaire, il est capable, il est prêt à faire face à toutes les menaces qui peuvent venir de l'extérieur, les vraies menaces. ماشي دي سبتار في جدو فن يبشر هذيك الخن كان تعدف لسن اسمح لي تعدف لنا دي 63 مي مازال مالوريزمون فوالا مي كي يزيد نسميو بوزيد ما الا كان لي فري موناس دي بضل à ce moment-là le peuple algérien est disponible et prêt à y faire face. اسود نغال غور بدردين بوعلاق ثاني يغال ديال نغدي تليفون بس بوعلاق ازول فلاكي ثقلت نظام ازول فلاكي يا حسين بس بوعلاق انا نسولف شويه طوح يداش يطوح الوقت معليش بالحمار راه قارد كواليس ايضليه الشرق الاوسط اماكن نهضر دا في مسالتاكي مس بوعلاقي ذيك مي انت يغال نغورس دونك نغال غورس الشطوح إن دولاش اللي ديتنو دوبينيون يتمورثن الجزائر وكيك تعقدنا كاكيا ما كنحبس يعني إن غمس ندي تمورثن الجزائر عفراي نسن ذي الكذب وكيك ندي الحبس استاهل كان الحبس يتوخذ منين نخدمن نكونين ولا غنمشي دي في طرطاق غنمشي دي في التوفيق غنمشي نفكان البراءه غساكن طرطاق ودي في غارة مي ان ولا ساقي والدك شي دا مسكين مشي تحكي من 3 سنين خاطر ديسيني كان كاكي فيسبوك. Oui, c'est ni le premier ni le dernier à le dire, les détenus d'opinion. Ouais. Mais si on fait une comparaison, aujourd'hui, la relax du tribunal militaire, ils étaient accusés de conspiration contre le soldat de Djej. Mais les jeunes, d'ailleurs, même Mohamed Tajedid et Trimo, ils sont en grève de la faim au 9e jour aujourd'hui. Mohamed Tajedid parce que c'est quelqu'un qui écrit des poèmes sur la révolution.
quand il dit que les détenus d'opinion, l'accusation, ils étaient accusés de quoi باللي المساس بالوحده الوطنيه ومن بعد ملي تشارت الوحده الوطنيه عاود نبغى لنا المصلحه الوطنيه ثوره شنو الفال l'intérêt de l'État. Alors, mais comment est-ce qu'on peut expliquer des accusations pareilles? Quelqu'un, un Algérien, qui est d'origine algérienne, fait des choses, il va porter atteinte à l'État, à l'intérêt de l'État. Tout ça n'est pas expliqué, ils n'expliquent pas ça. C'est facile de dire en général sans aller dans le détail. Mais le détail, c'est très facile de dire qu'ils sont en train d'appliquer le code pénal. Mais il y a des articles élastiques élaborés dans les années 70, élaborés parce qu'il y avait une conjoncture. Ils étaient obligés des articles mouillés. Mais aujourd'hui, Walid Kchida, qui est un dessinateur, on le met en prison à cause d'un dessin. Avant lui, Ali Dilem, il y a les années 90 aussi, il y a les couloirs du tribunal de Sidi Mohamed. Ça physique là, mais à une certaine époque, il n'y avait pas de la prison ferme. Même la loi pour les journalistes, quand il y a un délit commis par un journaliste, c'est juste une amende, plus un dédommagement. Mais aujourd'hui, même les journalistes sont poursuivis pour atteinte à l'État. C'est pour ça que le journaliste, c'est dans le cadre de Raïs autant que journaliste. C'est dommage d'entendre ça de la part d'un journaliste aussi. انت الا يتكرتك طاس ديال وقتني اسمك لا بوتفليقه نشفى سياك مشي ديتارو ولو كان السيني ضيق ديني ماشي ضرايو fait des analyses, je suis un journaliste. Il rapporte des informations. Un journaliste ne donne pas son avis. C'est pour ça que la déclaration, c'est là dit que quand un journaliste donne son avis. Un journaliste qui dit que la vie mais Walid Kchida, c'est un dessinateur, la poursuite, ça ne concerne pas ça concerne d'ailleurs de quoi il était accusé Khaled Darani, l'audience, c'est les questions qui ont été posées à lui, c'était France 24, TV5 Monde, d'ailleurs on a fait les vices de forme, les vices de procédure qui ont été rejetés parce qu'ils voulaient le mettre en prison. Ça reste des détenus d'opinion, ça reste des détenus politiques, ça reste des procès politiques. Parfois, on dit que même les audiences, les affaires c'est pas des procès politiques. Les poursuites restent des poursuites politiques. Alors, aujourd'hui, ils veulent apaiser, ils veulent rassurer la population. C'est pas à travers une armée forte. Il faut d'abord, injustement للحبس ومن بعد نهضر في لا مانيير نبنوا للجزائر نبنوا فري الجيري فري ريبوبليك نبدا وذاك يحكمنا وذاك يقول لنا ديال الجزائر عايشين دون لا ميم الجيري خاطر ابارامون غتولي باللي دو الجيري في الجيري عايشين اثنين عندنا اثنين كي ليزانتيريس لو نيجير لو مالي et le Sahara occidental et les Nigériens qui sont en train de faire il y a des familles endeuillées parce que il y a des gens qui ont perdu des proches à cause du Covid, bien sûr, injustement incarcérés. On s'y attendait que aussi en mode en plein pandémie parce que c'est pas des criminels. Mais on a vu tout contraire. ولا مسا بو علاق ولا سبحكي مسا لويزا حنون ثنيس يعني ثوف غاد فغنكيني وستيلارا وكمالارا انا ما دفغناك وكاد مزيانه كيكنا ندير الحبس. C'est courageux de sa part. C'était la déclaration aussi de Khadr Bourga'a qui يرحم ربي. ونضحكوا فيها pour l'histoire Khadr Bourga'a on allait lui faire une demande باش يفرغ سي الحبس une demande de libération provisoire. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté qu'on fasse une demande de libération provisoire pour le Khadr Bourga'a, même si sa santé s'est dégradée à l'époque à Ferhamarbi, mais il n'a pas voulu, ça reste un révolutionnaire, ça reste un militant.
Alors un militant peut rester كني, il peut avoir ça, c'est courageux de sa part de dire que إلا قام يفضل كل شيء الحبس راح ديني عمر بالحمار aussi مايلا وكذا قلنا ديال الحبس c'est pas des détenus d'opinion qui vient nous parler du détail. Là, il faut le ministre de la Justice qui est un praticien du droit qui a été percuté, il va prouver qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie sans provocation. C'est une provocation envers le peuple, c'est une provocation envers les familles. C'est pas des criminels parce que pourquoi il y a des barricades autour des tribunaux, ils sont barricadés de la police ou de la gendarmerie autour des tribunaux et des procès مويقي اي غار. وي لا استقسي سوا زادي يعطيك الصحة بدر الدين خميدنا أنا الحو شطوح ذاكي سمير بوعليلي بن حمار إنايش وجيك قمنا كجيد تكريتيكين هات نكون يخفن لنا عندي هدار هالطاس يعني من سورتو نسايون شتو مورين إنايش خلف تلك الحملات المغرضة هم أعداء صريحون ومعروفون ناش نسنيثن ذا ونت مورث إنايش وتفغمان الخير إيث مورث أرمل يعني يمسلينا ميجي يوكن أوليو يعني وجها تيذت القفل تيذت كنت لا الدينيني وهذو الجزائري ذا شو قلنا ذا شو لا شامشي الحون تسلوفا يعني تروحون كان عاثم سلاقي كنوي ذا هذا ربي أماكن ولا إلى قثم مورثينا هذه اللي كانوا ذا تصفيقا دايا جوستومون إذ كان يوث دقيقة وكنا باش دينا يون بوال حسين باسكو toujours une solution politique pour une solution politique dans un État, dans un pays doit être une solution globale, doit être une solution dans un cadre national, en respectant toutes les sensibilités politiques. Une solution à la tendance politique, il est rejeté automatiquement. C'est il est de refuser et banni. Sinon, ça s'appelle de l'exclusion. Oui. De l'exclusion, c'est de la récupération. دونك الى خاك اكدود ماشي كيزمر هذه اللي جوستومون le FNA يون سي كافراني qui a opté pour la constitution dès le début الحراك ديال سمي كما الحراك مسيتواتي ديك il a dit il a gelé toute activité du parti نيك ثورا الى سنيو ذافو اسميت تساورن دايور لي بريمير بريزيدونسيال اني سمعتي ديك كم كذا هذا ثقد الشعب اثن تراث الشعب اذا الانترلوكيتور زيك نكوني تكمنا توكيل انا الشعب باش نروح نهضر اكوذون ثورة الشعب يكسنا لو كان يقال ذاين وساغرنا انترلوكيتور ذني كاي هضر كي رحنا ايه هذه لا تسقسي ذا الناس وزاريس ونشتاقي اسكو ماشي نشتاقي غني صوض نساقي الشعب ساقاش قارن افسقسي قد فكر شنو الحسين نهضر نهضر ذاكي هذا فويكي يساير اون فيريتابل فولونتي باش تفدر ثمور خاطر ما ثمقرض لي كونتراديكسيون قلان sur le plan politique, sur tous les plans, c'est pas que sur le plan politique. هتمقرض ما تمقرض الخيار قلان دي ثمورث أكد اللازن الشاب ما تمقرض اسمي لا سوبرفيسي دو بي ما تمقرض كيتاشي ومذن دي الضيق ما تمقرض اسمي ما تمقرض شحال قال مزينك بغينا نروح جوستومون الفافورات وكانت تمقرض امشي ديفلوبي لا سيتوياسيون جوستومون الحراقه هذا فض بليك وكان نغار 5 6 ans ارتفير اكد وين كانت ولكن كتفض دو بليز اون بليس تزاد سافو دير لا سافو دير اللي حاليا تمورث دو بير اون بير خاطر ذلك يقول الزمرة ضمن بي كسان 2 500 مليون كيلومتر كاري Ixan, je ne sais pas combien de terres d'agriculture, combien de mines, combien de... يعني دزمر ندخل مني المزين. أنا كشرا دفض المزين كي أدي خلاص يخلص شحال هذا الصور دي باش دير ول على فرنسا أنا باش دير ول هذه باش دير حرب غربة. صافي دير هذا شو واقي صافي دير سيكو وتفدر واش يفدر. تمور في خلاوز يضو. وأذافو هذا فوياكي اساكي الى يفوك يسورون à l'évidence الى قام ذلك يغرى هذه هضره يمانيس الى قادم هذه يخدم يمانيس ديجا ان بيلون يخدم لان وليتني ديرونجينا قالتنا الحبس وين دوياض صف عن دوياض لانه لا خدما بروبليم نكوني ثمن نظن ان اشو لنا ساقي سي لو برو يقرا سي سا لو بوفوار هذا هو يقولنا دو بلوز اون بلو c'est-à-dire de plus en plus تروحوا vers le pire
صافي خاطر نهضر ديجا قبل يظهروا الحراك كيما تشفي داكي وي. نناد بلي كاين ديون سيغادي دي تانتيرفين ديال المغربيه ناخذ الساكي سدير هذا فو كاين خانا كنز الدنيا سي chacun va prendre ses responsabilités. Le pouvoir doit prendre ses responsabilités. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a un وقت ثلاث سوايع شطح قبل السانك وقبل ما كدير حق لي زافير من السانكيام موندا شاب اللي تي ان بتي بو بون يطفذ كيما الناس مي سميت طردق ترى ساكين كون اذا شاسين نو ذا فيا قاسيني اقرا نغز ذات اون دي كوم دي جون كي فون دو لا بوليتيك لكن قال لك كنت فيرتي كنقار في اتونسيون الى وين غادي نروح نختار خاطر اين كدي ضران ابري لو 22 فيفري سي اون الحاجه بون يضرب موفمون يضرب يمكن هذاك يضرب يروح لي مانيفيستاسيون يضرب دي ميتينغ يضرب دي غراف هذوك وكي مي نوغاذ احرس كاع حرسو ذافو تروح اني بير كو سا ذاك كان جون يقول راه ثمورتي سون افونير كيس كي فا فير il va opter pour d'autres solutions. C'est quoi la solution? Il va opter pour حراقة. Il va opter pour autre chose. Mais nous تروح vers la dérive. Nous تقارسن داك التخاضر. C'est pour cela que nous connaissons aujourd'hui هذا فوياكي toujours on connaît le FNA نقار هذو هاد النواض on tire toujours la sonnette d'alarme. نقارس toujours هذا فوياكي ها في اتونسيون لا خاطر فيك هو الندى ديك شو تقار مساقيه شو السي تيفرات غور وناس كي كنوي نكوني نقرا ولكن جوست مونا مزيانه تروحوا نيغ لا فيولونس نيغ الساقي كنقانكني ابالو ثان قربين وذافو هذا واش ما يبغى تو فا بيان اي ماشي تو فا بيان خاطي اثنا ورث هذا ديك السوركا بسم الله كان كما سانا طونتا تيروريست كيف هذا شاد يسن ابراي اثن تولد ان سول باسكو دعنا كذا اكيد كان سي ان اكت ايزولي مي نوغاذ لي جون نغدرني ما يلحقنا الديزيسبوار كيس كي فا سي باسي سي دير ان جون يلحقنا فير الديزيسبوار ا مومون دوني يفا اوبتي بور دي سوليسيون كي فون كني قالنا كني كسوسنا لا تروح فير لا فيولونس نروح نسقسي قاسي جبار سمير ابو علي شي قار المزيانه ساكي اثنين يتسمى سوا يروح برا سوا يزمر الحاله روحنا لا فيولونس سوا يميل الحركه الديغالارا ويجي ثاين التوغالن ياك وثما يقضي من التوغالن قبرنا جنسن فان سي الحس يونس ريا شو تخطيطني يعني سفيرنا ريدو مزيش امشي سؤال هذا تمثلتي كيما هيك تشيني ما سقاسي جبار والله بس اللي غاك الحسن عاود نغاش من نغاش ذاكيا تقارن سمير بوعلي شي قاره الى مزيانه ساكيت وحرصن سيوث الجهه ذا فوس الجهه نظن ما يروح على البحر ما يزمر الحال يكون تكمل كي يزمر هذه المزيانه كذا غالين دي لا فيولونس يعني نروح ساين ان ديالنا ندمياك يعني امشي سؤال شني تمسلاقي C'est une question qui est un peu c'est normal hein. Déjà ce ne devrait même pas être une question, une réflexion, puisqu'on a vu déjà nos enfants sont en train de mourir. La dernière barque qui est 25 personnes dans les marins de l'État. C'est sûr entre les deux. Non, mais Jabbar, c'est pas entre les deux. La question c'est que هذا فوسي الجهه النظام شي قارن كوني تو فا بيان شي قارن كوني متحرشه راه مثال والضمع ثرى بلي نروح على ترانزيسيون شي قارن كوني ثاني الكابيتو في سواتوف تري بيان تمثال الحونت ميسي الجهه بويدود سميره شي قار تحرص الحال مي ثلاثه لا كيستيونين بالحمر توجور باسكو قليش تي كوبي لا كيستيونين بالحمر سي لا كيستيون بارابور على سورتي لي زوتر باش هذاك الازرق قال ايه تفضل قلت هو زويرد تفضل Voilà, donc c'est sûr, par rapport à Belhimer. Belhimer, les jeunes je ne sais pas s'ils le savent ou pas. C'était Belhimer quand même, c'était quelqu'un, un sympathisant, un très grand sympathisant du FFS. Le FFS lui a donné l'estrade. Asmi Diqar téléphone ça. Asmi Diqar ça, Asmi Diqar c'est un pouvoir dictatorial. Les élections sont truquées. Emirner, Asmi le journaliste, et un ça. Tout ce qu'il dit, il faut arriver à dire comme quoi, comment on appelle ça, que l'affaire du Covid, ils l'ont bien géré. On sait bien que c'est faux.
tout le monde va rigoler, tout le monde va dire, et au moins, il n'a pas à discuter de bizarre. À discuter de moi, puisque, exemple, l'affaire du Covid, qui ne sait pas que c'est une catastrophe, une calamité. Ce qui s'est passé en Algérie, ou dans un autre pays. Les Aïbed, ils sont œuvrés à eux-mêmes. Ou ça même pas l'oxygène. Ça comment on appelle les appareils pour l'oxygène aussi. L'oxygène lui-même. La chloroquine, je crois. Donc, ça, c'est liquide. Tout ne marche pas. Rien ne marche. C'est pas tout ne marche pas, mais rien ne marche. Donc, mais c'est des ministres. Rappelez-vous, Ouihia. قسمي لا نزاد الكذب المي يكشم على الحبس rappelez-vous سلال قسمي تكشم المي الحبس اسكيدي donc il faut pas ça c'est pas la peine ce n'est même pas le constat il est fait ça fait longtemps que c'est un pouvoir qui ne fait rien du tout que c'est un pouvoir qui ne gère pas qui a un problème au niveau des sommets donc ça c'est par rapport au pouvoir au gouvernement et je suis dans l'inclinaison et maintenant surtout c'est les politiques لازم اللي شويه دا واقعين ونهضر سكيه et comment on va les pousser à un changement. Eux, ils ne veulent pas changer. Parce que la preuve, انت كاس لي ستراد الكونسيل ناسيونال سمع على شيخ دي كونفيرونس ما سخاسي جبار هو كذا سخسي جوستومون يا جا مشى ساكيا مشى نروح جوستومون ولكن نيفيتي هذا البحر نيفيتي الرشاقه مشى نروح هزكا يمينوثني وين تبدل النوثني. La question qui s'est posée cette semaine, c'est un mec, Nazar, il a pris l'avion et roh, un mec qui va démarrer à Saïd, parce qu'il et كان l'acquittement, puisque voilà. Tout le monde c'est les politiques. Oui, on va dire oui, Gaïd Salah, il a comploté contre Nazar, contre les autres. Parce qu'il avait peur pour sa tête. Notre sœur Zoubida Assoud, tout le monde a été étonné. Non, c'est une réalité. Même Nkini m'a dit oui, c'est vrai. Le chef d'accusation, il a peur pour sa tête, il a fait ce complot. Et tant qu'il y avait Gaïd Salah, c'était lui le maître. Il voulait mettre tous ceux qui pouvaient être contre lui, ceux qui peuvent nuire à ces personnes, pas à l'Algérie, il les a mis en prison. C'est qui? C'est l'équipe Ntoufer, c'est-à-dire Nazar et tout ça, plus Saïd Bouteflika et un peu de sa famille, comme les Kouninef et tout ça. Et il les a mis, ouais, bien sûr, tous les autres là qu'il a mis en prison. Donc, ils finissent les hommes politiques et disent oui, le chef d'accusation. يسعى وين كسميس شوفير يسعى مدام حنون وين كسميس خرصن juste par rapport à lui donc la justice à s'en تريسد الحق نسن mais c'est là aussi que la justice elle doit rendre justice à tous ceux que Gaïd Salah a mis en prison à savoir tous les détenus politiques tous les jeunes يسكشم Gaïd Salah. Ainsi, je vais aller plus loin. Rachid, c'est pas un homme qui devrait être en espèce. Rdiri, c'est la même chose. Il faut être souffrant. Tout ce monde-là, il arbitrairement. Gaïd Salah, lazim adita. Et tout là, les hommes politiques, oui, on savait, mais que nous maintenant. C'est à vous de faire maintenant de venir et de s'asseoir à table. Personne, aucun homme politique, sauf c'est un agitateur. Wilif Dinan, Bellik, Atkad, Zayer, sans négocier avec les hommes forts du système, ceux qui ont le vrai pouvoir. Ceux-là, aujourd'hui, on va négocier, c'est cher. On va, puisque pour moi, eux, ils ont peur de l'extérieur, ils ont peur de ceux qui leur donnent ordre, et ils ont peur des autres qui sont ici. Nikni, Asninin, allez-y. On va s'asseoir.
Commencez d'abord par les préalables. Ce forum d'ailleurs, l'envie, donne-nous quelque chose. À savoir, à partir de cette semaine, tous ceux que Gaël Salah a mis en prison, ça veut dire depuis le Hirak, RSA, les hommes à défendre. Et on va y aller pour négocier le Jazair el-Jadida. Le Jazair el-Jadida, à de la transition démocratique. Nous, les Thurans Ismaïl, ils ont peur de lui. Non, il ne faut pas avoir peur, monsieur les généraux. Il ne faut pas avoir peur. C'est la transition démocratique non sanglante et négociée veut dire el-Jazair el-Jadida. نروح أتدنا الكلش في قيد صالحة واحد بوتفليقة الكلش نروح قل عهد النين بوتفليقة للعهد النين وين كيسميس قيد صالح أمشوم نقدر وين العالية ما عجباش نديسكورين تد نهضركها مي ليسونسيال أي ثمتنا من زيان صحابي يخدم بوليتيك لازم أدفع ونقيم أطابل ونيغوسيي jamais il y a eu une transition démocratique dans le monde entier sans l'aval du système. Ou bien c'est un agitateur. Voilà ce qu'il y a. Donc, il faut qu'il s'assoie. Il faut peut-être, il va s'occuper de ses petites filles, il veut laisser le pouvoir, il veut redonner le pouvoir. Allez-y, venez, négocier gentiment. Les problèmes ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On va vous donner notre amnistie, mais vous quittez, restez avec votre famille, profitez de l'Algérie, je veux dire de la vie, bien comme il faut, mais redonnez le pouvoir au peuple en appliquant, bien sûr. خميس لغا مس جبارة أدوغا لغا غوريش نلحو شطوحة نروحو بدردين بوعلاق سعيد بوتفريقة يظلي ولاد نتا البروسيا الناس أطاسي ديك تفني ديوران نان دامك سعيد بوتفريقة وديوساري وكنا نهضر في مانيس نتا يمي ناس الجوج ناس ويتسقسايرا كيني ناس خاطر زمر غادي شران تمثال أي جرحنا تصق مذانا راي عندها تصق مذانا دافني ماني يعني قمضيق وهذا لا قرا ذا شو ديفاندي تصفي كماس في عبد العزيز بوتفليقه ناس يتوظلم ناس ثاني دير اقامه جبريه يعني امشي بعض شني كوم افوكا تمثالتي زعما سي كي لا ترونسبارونس يحمل سي كو باسكو من سليغ شو دينا سعد بوتفليقه ديال لودونس ني جو مو دوموند مي كيس شرع باسكو le président d'audience doit poser des questions, c'est ça, c'est parce que قرنس القانون استعرف التحقيق اللي يكون في الجلسه هي l'article 212 du code de procédure pénale qui même oblige le juge à prendre prendre اي نظام surtout في l'audience beaucoup plus que les PV d'audition. اشتاقوت ولا يضل مس بوعلا ولا الجوج يسوسم تو تسويت انا سؤال صمدقي. Voilà, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de. Il a été relaxé. Il a été relaxé, mais apparemment, il est mouillé dans d'autres affaires. Je trouve que c'est normal qu'il soit mouillé dans d'autres affaires. Il a défendu. بوتفليقه ما هضرها في لا ترونسبارونس تسمح كان حسين ما هضرنا في لا ترونسبارونس ميم في ديال البريزيدون الشيف دو ليطا في تبون مي توت لا جيستيون ايتي ترونسبارونت فوالا لا كور دي كونت la dernière édition ils n'ont pas parlé de la somme qui a été allouée سويشو نتا يذوي مانيس en Allemagne. يعطيك الصحة. يا دينين شحال باسكو غالغ لا كور دي كونت بوتفليقه سميديو سا لا بروميير شوز كي لا في en Algérie la première décision qu'il a fait c'est لا mais qui sert à la cour des comptes il a enlevé la qualité de juge au juge يقلن ديال لا كور دي كونت باسكو اذا كيقلن لا كور دي كونت c'est des magistrats c'est la qualité de magistrat خاطر le mandat d'arrêt et différent في les années 80 c'était la cour des comptes ça veut dire il a vidé de son âme c'était la première chose et on est en train de le payer aujourd'hui
خاطر لا كور دي كونت يغال السعر القيمه ميم لي رابور يخدم منو سعنا القيمه دايور سي رار عندها que le rapport de la Cour des comptes fasse débat, même chez la presse. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors, il a défendu son frère, c'est légitime qu'il défende son frère, mais la en 20 ans de règne de son frère, l'Algérie, c'est l'Algérie plus que la décennie noire de l'Algérie. Les 20 ans de règne de son frère, il est sous pour l'intérêt du pays. Vous avez la corruption pour l'intérêt du pays. Il y a des choses pour l'intérêt du pays, mais il y a la corruption, ça fait partie pour préserver l'intérêt du pays. Tout s'est passé, c'est normalement, Mzouarou, Abdelaziz Bouteflika, et on l'a dit, on va le redire, mais la symbolique de le ramener devant un juge doit se faire. Sinon, on a la politique de Ben Hamou qui disait que c'est juste l'entourage de Bouteflika même ce qu'ils appellent c'est juste l'entourage de Bouteflika. Ça fait dans la même logique que Bouteflika qui était autour de lui, alors que non. هذا اشتقي دينا سعيد مس بوعلاقه هنا تسميك سوسم بوتفليقه جسم عبد العزيز بيان سور الساقي هنا خاطر يحمل ثمورث الجزائر من اجل الجزائر هنا يبغى راه يهضر هنا يشمي انت يزمر هنا سقسيت هنا الدنيا في كلش ماما في الكاشيني قارنا كني زعما لا ريبوبليك هنا بوتفليقه يزمر وندير ريبوندير في لي كيستيون هاكي مازال تقارن بلي لا توت سي فاكولتي مازال تقارن بلي alors ça n'a rien à changer. Ça fait rire quelque part parce que il peut se présenter. Si Bouteflika peut se présenter, il doit se présenter devant un juge pour rendre des comptes. Ce qu'il a fait pour l'Algérie, il est responsable de 20 ans de corruption, de 20 ans l'économie. Ils se sont enrichis, beaucoup de gens se sont enrichis. À l'époque de Bouteflika, que lui aussi s'est enrichi dans les années 60, comme lui aussi s'est enrichi dans les années 70, la même chose. Bouteflika ne pouvait pas être entouré par d'autres personnes qui venaient et on se demande toujours, le régime a un changement, alors que mais il y a beaucoup de ministres, beaucoup de responsables du régime qui sont en train de parler d'une continuité de un responsable il y a 10 ans on va faire ça, ça veut dire que c'est une continuité. Même le système d'allégeance, tout le monde faisait allégeance à Bouteflika, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, mais il y a des problèmes. Aujourd'hui, on voit la même chose. Ils sont en train de faire allégeance à Tebboune. C'est dommage, c'est pas l'Algérie qu'on veut. Je ne dis pas que c'est dommage, c'est juste que le combat continue pour une vraie Algérie, une vraie république en Algérie. Je ne veux même pas parler d'une deuxième république, la première république on voudrait bien qu'il y ait une vraie république en Algérie. Il ne faut pas que le peuple il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas qu'on perde l'objectif. Il faut que ne sont pas différents de c'est juste que le régime a changé d'effectif, mais mène toujours les mêmes pratiques sur ce qu'il donne. Il n'y a aucune transparence, l'opacité dans la gestion est coulée. La transparence, aujourd'hui on aurait parlé du coût des soins Smith يخدم الصح يروح هناك شهرين يساعد هذه الالمان قيم بيذنا ابو علاء يعطيك الصحه وقرر راس يتذويل تاقي وصغار ما وجدت شي لازم شد نولي مس شن قريحه مقارنه العسكري ظلي
اشو دينا أشاد رابيدمون خلالها ودنا. بهذا العمل البطولي ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية النوعية تحيات وتقدير وتشجيع السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. لقد حرصت على أن نلتقي بكم على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتموها يوم أمس 2 جانفي 2021. توفيق يفاض توفيق هكذا يفاض توفيق يفاض الارهاب اتصل استخسينا قلنا يعني سي ثورة اسكو الشعب جيماجين الشعب يفقق ويثيقيون تو كوا ساكي بعد سيزيك الشعب اللي خرف اللاس كدينير ويدي سكين الوقت نبوت فليقه شاركني دس دو لوان و دو براي وزميلنا دوغال نسوذ ما جديد تشان دي سمورت الجزائر سكين زوين دي ضران وغار بوين ثمورث الدوفريد ويونثني وكلارا ذي الكذب ديني الساقية ذي 62 غار الساعة نكوني نلا ذوذي وكل وكذوذي وكنا نروح ناوي الحقيقة نغاد الزنار نسكي ذي البروسيسوس دو كونستركسيون دان ايتا دو دروا ني انوث في الحق الشعب بس قال الشعب التوفيق ما طوالي يفاض يبض نزار يفاض توفيق طرطق طبي في ذا الارهاب Et ça veut dire, pour moi, il y a des particularités, des détails, il faut les balayer parce que c'est eux qui revient assez souvent. Et ça ne constitue pas un État. Il faut qu'on se concentre sur à consolider les institutions. Et pour consolider les institutions, il faut passer par des processus de transition. Je dirais plus concertés avec, oui, qui sont les vrais acteurs qui lènent des Sawalen toujours vers un changement et une rupture radicale avec ce système. On appelle à une rupture radicale, c'est pas, on n'est ni contre des personnes, parce que Mzanaghi Fede Adrakab Lahimar, c'était quelqu'un qui est porté par la critique du système. Il a fait des tribunes, il a parlé, il a critiqué. Oui, bien sûr. حتى يتعلي oui, c'est une raison de plus que les personnes ou les n'importe peu. Ça veut dire c'est vraiment sur quoi on doit s'atteler, c'est de construire un État fort basé sur le droit. Et pour y parvenir, il faut aller étape par étape. On ne construit pas un État du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce qu'on peut construire dès maintenant, c'est de la confiance. Et pour construire cette confiance avec le peuple, il faut qu'on passe par des... Alors, oui, il y a des victimes, parce que c'est des otages. Moi, je ne les appelle même pas des prisonniers, c'est des otages. Par la volonté d'un homme que le temps eux-mêmes ont démontré qu'il a utilisé les institutions de l'État, l'armée nationale, pour se protéger. Et discréditer surtout, et les institutions et la crédibilité de l'État algérien. Et aujourd'hui, la justice, à travers le procès haguien, a démontré une autre fois que rien n'a changé. Et la preuve, maintenant, il devait lui répondre et qu'il lui posait des questions. Et au contraire, c'était, il a fait passer plusieurs messages et même voir des mises en garde. Moi, c'est ce que je lis
à travers sa lettre, à passer des mises en garde en disant en prenant le peuple aussi à témoin. Oui. Parce que Karnak Bouteflika يهلك يا ثانينات نتا إنياك أثن assigné en résidence surveillée. D'ailleurs, Samir, vérifie qu'Awal, Salah Hamdil. Aucune déclaration n'a été faite dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a encore de l'opacité. Le système continue à agir dans les mêmes pratiques et les mêmes méthodes et rien n'a changé et c'est toujours le même. D'ailleurs, pour tenir ses promesses, Tebboune a promis de continuer à la fin le programme du président Bouteflika. C'est-à-dire كان هضره في quelques pratiques de quelques hommes de l'État, c'est-à-dire surtout des Ghorva. Je tiens à dénoncer les pratiques de la diplomatie algérienne, surtout vis-à-vis de par rapport à c'est-à-dire les ce sont des gestes à travers الغاشي تكره الدوله تكره يرنون الغيظه في الدوله خاطر مات والد يون يموت فافاس يموت يماس نغ يموت خوياس وزميرات يروح على ثمورت ومن بعد هذه يولي وايضنين باسكو يخلصنا يخدم البيستون غنات يا دار ثمورت يعني يشمث وياكي وناتير لاتونسيون دو سادير دي زوتوريتي باش هكني هذا مقرن الشغل تنمير سمير بوعليلي، تنمير توفيق بلقيس، تنمير خاسي جبار، تنمير بدر الدين